और वो गार ऐसा था कि तुम सूरज को निकलते वक्त देखते तो वो उनके गार से दाईं तरफ हटकर निकल जाता, और जब गुरूब होता तो उनसे बाईं तरफ कतरा कर चला जाता, और वो उस गार के एक कुशादा हिस्से में सोए हुए थे। ये सब कुछ अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है। जिसे अल्लाह हिदायत दे वही हिदायत पाता है, और जिसे वो गुमराह रखे उसका तुम्हें हरगिज कोई मददगार नहीं मिल सकता जो उसे रास्ते पर लाए। أسماؤه وتعالى وأكون للوطن الحبيب مشيدا أنمى إليه وأستفيض جلالا وأراقب الرحمن جل جلاله وتقدست أسماؤه وأكون للوطن الحبيب مشيدا أنمى إليه وأستفيض جلالا وأجتاز السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوب جمالا وألون وأكون للخير العميم مثالا وأبر محتسبا بأم وأب فاض علي محبة ودلالا وأكون في عمل التطوع قدوة وأصوغ من عزم الرجال مجال وأبر محتسبا بأم وأب فاض علي محبة ودلالا وأكون في عمل التطوع قدوة وأصوغ من عزم الرجال مجال أجتاز السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوب جمالا وألون الدنيا بأجمل بسمة وأكون للخير العميم مثالا فأكون بالقيم العظيمة جدولا نسقي الحياة محبة وفعالا هي هكذا قيم النجاة تحثني فأخوض فيها للنجاة نزالا هي هكذا قيم النجاة تحثني فأخوض فيها للنجاة نزالا لا تسأل المقدام عن سبل العلا فتراه طيرا بالعزيمة جالا
خير العبيد